নমস্কাৰ। আজি অসমত এটা ইস্যু লৈ পেলাই বহুত ডিছকাশ্যন হৈ আছে। এটা হ'ল গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানী এজেণ্ট হয় নহয়। গৌৰৱ গগৈয়ে কি কৰিছে কি কৰা নাই। এতিয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ফ্যামিলিকো ইনভলভ কৰা হৈছে। আইন মতে কি স্থিতি আছে অলপ আমি জানিব লাগে। এতিয়া যদি গৌৰৱ গগৈ পত্নীয়ে পাকিস্তানলৈ গৈছে এইটো আইনৰ বিৰুদ্ধে আছে নাই। পাৰ্লামেণ্ট মেম্বাৰৰ পত্নী পাকিস্তানলৈ যাব পাৰে, ভিসা লৈছে যাব পাৰে, কোনো আইন ভংগ কৰা নাই। গৌৰৱ গগৈ পত্নীয়ে ব্ৰিটিছ নেশ্যনেল হ'ব পাৰে নেকি? যদি ব্ৰিটিছ নেশ্যনেল হয় তেতিয়া কিবা আইন ভংগ কৰিছে নেকি? নো, she has not violated any law of the land. Any member of parliament can have a wife of any country citizenship. আমি সংবিধান মতে চলো। সংবিধান মতে কোন আইন ভংগ কৰিছে কোন ভংগ কৰা নাই এইটো এংগেলতে মই ডিছকাছ কৰিব খুজিছো। গৌৰৱ গগৈ two children, whether they are citizens of India or any other country. They can be citizens of any other country. They have not violated any law. रिपुन बोरा डांगरिया है कोई दिसे गौरव गगৈ पत्नी ब्रिटिश सिटीजन है, दुटा बच्चा ब्रिटिश सिटीजन है और गौरव गगৈ पत्नी पाकिस्तान एनजीओ पर किबा दरमाहा लैसे। दिस इज द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। जिमान रिपुन बोरा डांगरिया কৈছে তাতে কিবা আইন ভংগ কৰিছে নেকি? নো, no law of the land has been violated. No. If the people who have funded Mrs. Gaurav Gogoi, if they happen to be ISI linked people, यदि गौरव गोगोई पत्नी ये तो जाने willfully, knowingly, if she has done something, that's a crime. Unknowingly, if she has taken any remuneration from an NGO from Pakistan, that is not the violation of the law of the land. गौरव गोगोई डांगरिया यदि पाकिस्तान গৈছে যাব পারে। After going to Pakistan, unknowingly, if he has met any ISI agent, even then it is not the violation of the law of the land. If knowingly Mrs. Gaurav Gogoi or Mr. Gaurav Gogoi यदि पाकिस्तानी ISI agent লগত কিবা সম্পৰ্ক ৰাখিছে তেতিয়া it is a serious crime and they can be punished against the national interest. आजिले तेनको प्रमाण को पावा नाही। सेप्टेम्बर 10 ला आम्ही रोहित থাকিব লাগে। सेप्टेम्बर 10 यदि SIT किबा प्रमाण यदि দিব পাৰে कि गौरव गोगोई और गौरव गोगोई पत्नी देशर विरुद्धे किबा कन्स्पिरेसी करिছে তেতিয়াই আমি তেখেতৰ সকল বিৰুদ্ধে একশন ল'ব পাৰো। নাও second question comes, Gaurav Gogoi patni British citizen, Gaurav Gogoi children, they are British citizen. There is nothing wrong. They are not violating the law. It is jiman moi jikini katha koisu. It is about violating the law of the land. They are not violating. Suppose tomorrow Gaurav Gogoi डांगरिया कहे मैं मंदिरत ना जाऊं, काली मैं मॉस्को ते जाऊं, या मैं मॉस्को ना जाऊं,
खाली मंदिरों जाऊं. He is not violating any law. यदि गौरव गोगोई children यदि से यदि ते कहता है कोई अमी ओकोमिया नहीं है कौन मैं खाली इंग्लिश ते कहता कौन तेतियो they are not violating any law of the land. It is their personal choice. अमी हमीदान मोते सोलिबो लगे हमीदान मोते जिमान मोई बातरी कागज देखिसु जिमान मोई किनी खाता कोयासु मोय जिमान आईनो कथा मोय स्टडी करिसु जिमान मोय बातरी कागज पर प्रमाण इनफॉर्मेशन पाइसु तार पर आज दिन गौरव गोगोई डांगरिया कोनो आईन भंग कराना राजनीति बेलक राइजे सिद्धांत लोगो गौरव गोगोई डांगरिया पत्नी ब्रिटिश सिटीजन होले वोट दी लगे ना गौरव गोगोई चिल्ड्रन यदि ब्रिटिश सिटीजन होले वोट दी लगे ना राइजर सिद्धांत राइजे जी बिसरे एटा बेलक कथा आइनर पॉइंट ऑफ व्यू गौरव गोगोई हैज नॉट वायलेटेड एनी लॉ ऑफ द लैंड. We have to wait and see till September 10th, which Honorable Chief Minister is saying that Gaurav Gogoy has violated any law or is conspired against the nation. We have to wait and see. But in politics, perception matters. Thank you.